बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आज जो गज़ा की सूरत हाल रही है, इसराइली चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोर कमांडर मीटिंग हुई है। इसके अलावा नेतन्याहू के घर का जो है वो घेराव किया है, एहतजाज जारी है। इसके अलावा जो है वो हमास को बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी हासिल हुई है। हमास ने आज क्या क्या ऐलान किए हैं। इसके अलावा गज़ा की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वहाँ पर लोगों की सूरत हाल क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तुर्की ने जो आज ऐलान किया है और तुर्की ने अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है, उसके बारे में भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हमास के जो लीडर हैं उनकी गुफ्तगू से। उनका कहना ये था कि आज हमने जब पाकिस्तानी टीम मैच देख रही थी, उस वक़्त के दौरान 24 गाड़ियाँ, जिसमें मिलिट्री गाड़ियाँ भी थी, टैंक्स भी थे और एक बुलडोज़र भी था, ट्रूप्स कैरियर वाले फ़ौजियों को लाने वाले दस्ते भी थे, वो हमने तबाह कर दिए। आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक गाड़ी के अंदर एक बंदा मौजूद है तो 24 बंदे जो है जहन्नम वासल हुए हैं। अगर 2 मौजूद हैं तो 48, और अगर 4-5 मौजूद हैं फी गाड़ी में तो 24 गाड़ियाँ मिलिट्री की आज हमने तबाह की हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साउथ गज़ा में हमने एंटी टैंक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा उनका कहना ये था कि एक तरफ दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया है, हमारे पास सिवाय एक ईमान की ताकत के कुछ नहीं, हम सादा लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे हाथ के बने हुए आम रॉकेट्स हैं, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया मिल के हमारे ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़ रही है, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं बेशुमार। इसके अलावा उनके पास जदीद तरीन असला भी मौजूद है, उनके पास जदीद तरीन जो है वो सहूलियात हैं, जदीद तरीन आलात मौजूद हैं, और एक तरफ हम निहत्ते लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अब गज़ा पर ऑपरेशन हो रहा है, ये दुनिया इसको तारीख़ में याद रखेगी कि कोई ऑपरेशन हुआ है और किसी ने इसराइल को नाको चने चबवाए हैं। इसराइल के जो फ़ौजी हैं उनका जो मराल है वो बहुत तेज़ी के साथ डाउन हुआ है, जिसके बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक हंगामी मीटिंग की, जिसमें उन्होंने जो है उनकी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि अब हम सेकंड स्टेज पर इतनी बड़ी जंग का आगाज़ करेंगे जिसके बाद हम फ़लस्तीन को, हमास को सुफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और जो मुल्क है लबनान, उसको भी तड़ी लगाई कि अगर वो आता है बीच में या उसने हमारी तरफ देखा या जुर्रत की तो हम उसको सुफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। उन्होंने अपने जनरल्स को बताया कि हम ये जो जंग जारी है हम इसको जीतेंगे और जीतना ही हमारे लिए बेहतर है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेतन्याहू भी नहीं चाहते कि किसी सूरत जो है इस जंग का ख़ात्मा हो। बेसिकली उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं जो कि ओपन हुए थे इस जंग के आगाज़ से पहले। तो जब से जंग का आगाज़ हुआ है वो जो कितने करप्शन के केसेस थे वो जो है वो अभी तक बंद है और उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो वो ये चाहते हैं कि ये जंग जो है वो जारी रहे, क्योंकि जब उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे फ़ौज के और उनके आपस में जो है वो लड़ाई भी सामने आई थी, तो इस वजह से नेतन्याहू बेसिकली नहीं चाहता कि जो है ये जंग का ख़ात्मा हो। इसके अलावा नाज़रीन, आज देखा गया कि इसराइल में जगह जगह पर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ अवाम ने एहतजाज किया, उसके घर का जो है वो घेराव भी किया। उनका मुतालबा यही था, उनका कहना यही था कि नेतन्याहू जो है वो बहुत बड़ा कातिल है, इसने पूरी दुनिया में जो है वो बदमाशी फैलाई हुई है, हमास के लोगों को भी मार रहा है, हमें भी मरवा रहा है। अवाम का कहना ये था कि जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ये इसने गलत जो है वो लड़ाई शुरू की है, तो लिहाजा इसको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, मैं अब आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ गज़ा की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप गज़ा पर अंदाज़ा लगाएं कि आज फ़लस्तीन के वज़ीर सेहत हैं, उनका कहना ये था कि जब हमने अपने लोगों की मैयतें देखी, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मैयतें हॉस्पिटल्स के बाहर देखी, इसके अलावा एक एम्बुलेंस के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है जिसमें तकरीबन 20 जो है लगभग ज़ख्मी अफराद जो कि मिस्र की जानिब ट्रांसफ़र हो रहे थे इलाज मालजे के लिए, वो भी मौके के ऊपर जाँ बाक हो गए। इसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उनके बाहर जो है
لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سینکڑوں جو لاشیں ہیں وہ ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں، جن کو ابھی تک نکالا نہیں جا سکا۔ غزہ کی اگر آپ صورتحال دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے بغیر کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح وہ بیٹھ رہے ہیں، کس طرح وہ اپنی ماؤں کو پکار رہے ہیں، کس طرح ان کے کرب میں دن اور رات گزر رہے ہیں۔ وہاں پر تاریخی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی انتہائی قلت ہے، کیونکہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء جہاں پر موجود ہیں وہاں اس جگہ کو نشانہ بناتی ہیں، بیکریز کو نشانہ بناتی ہیں، ہاسپٹلز کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ لوگوں کا گھروں سے جو ہے وہ باہر نکلنا محال ہوا ہے۔ وہاں پر سناٹے جیسی ایک صورتحال ہے، جیسے ایک جنگل ہوتا ہے، وہاں کی یہ صورتحال ہے۔ تو ناظرین آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناظرین اس ٹائم دنیا نے حماس اور فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، لیکن حماس کے جو سربراہ ہیں ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم یہ جنگ انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے، ہم اب اس کو نہیں چھوڑیں گے کسی صورت بھی۔ ناظرین آپ یہاں سے اسرائیل کی بخلاہٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 46 جو ہے صحافی وہ جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، اسرائیلی فورسز ہیں۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25 سال جنگ رہی افغانستان میں، لیکن اس میں بھی اتنے زیادہ جو ہے وہ صحافیوں کو نہیں مارا گیا، لیکن یہ چند روز میں ایک ماہ کے اندر 46 صحافیوں کو جو ہے وہ مارا گیا ہے، ٹارگٹ کیا گیا ہے، اسپیشل اس وجہ سے کہ جو ہے وہ یہ فوٹیج نہ بنائیں، دنیا میں بتا نہ سکیں، ہمارا مکروہ چہرہ نہ دکھا سکیں۔ تو اس سے زیادہ بربریت کیا ہو سکتی ہے؟ وہاں پر جو ہے ان کا کیا حال ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ ترکی کی جانب سے طیب اردگان کی جانب سے ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ایک تو اپنا سفیر جو ہے وہ واپس بلا لیا ہے اسرائیل سے، اور دوسری جانب ان کی عوام کا ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ ان کی عوام کا کہنا یہ تھا، ترکی میں جگہ جگہ جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے، ان کی عوام کا کہنا یہی تھا کہ طیب اردگان کو چاہیے، اب ہمارے صدر کو چاہیے کہ وہ یا تو براہ راست اسرائیل کے اوپر حملہ کرے، تو یا کوئی کمک بھیجے، کوئی امداد بھیجے، یا کوئی ان کی مدد کے لیے اعلان کرے، کوئی ایسا اعلان کرے جس سے جو ہے وہ ان کی مدد ہو سکے فلسطین کی۔ تو ناظرین یہ ساری مجموعی صورتحال ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جو ہے وہ جنگ کی صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ اس ٹائم جو فلسطینی آبادی ہے بہت زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، بہت زیادہ وہاں پر لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہو چکے ہیں، بہت زیادہ لوگ بیماریوں کا شکار ہو کے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی امداد نہیں پہنچ رہی، کسی بھی ملک نے جرت نہیں کی، نیٹو تک جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی امدادی کارروائی کی جائے۔ ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، جو کہ غزہ کی عین آج کی جو صورتحال ہے۔ باقی آنے والے وقت میں ہر چند گھنٹوں بعد یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ مزید جو انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔